7 pas en avant. Take 7 steps. Whenever he stops, 7 pas et vous vous arrêtez. tell that mama, take step. Maman, 7 pas. As I step into the church, Pendant que j'entre dans l'église, what God ministered to my spirit ce que le Seigneur a rendu ministère à mon esprit, this year, en cette année, God is taking his church to another. If I hear your amen, si j'entends ton amen, anyone that has mocked tous you, ceux qui se sont moqués de toi, that has mocked your sweat, qui s'est moqué de ta that sueur, has mocked your qui investment, s'est moqué de ton investissement, whether you know how to do it or que tu not, saches comment faire ou I pas. come here like a major Je viens voice. en tant que voix média. If I can hear your Si amen, je peux entendre ton amen, 24 hours they are silent. 24 hours they are silent. Please help me ask this mama. Does she have a boy? Maman, est-ce que tu as un fils? Est-ce que maman a un fils? Elle a un fils. Does he have a garçon? Un fils, un garçon. This is a daughter. Does he have a fille? Est-ce que tu as un frère? Oui. A big one. Un grand frère. Everyone, you need to pray for that young On man. doit prier pour ce frère. Because I am seeing an arrow. Parce que je vois une flèche. Apostle, can I push more? I'm seeing an arrow Je vois une flèche that is fired into this family. qui a été relâchée dans cette famille. I'm seeing an arrow Et je vois une flèche that is fired into this family. qui est relâchée dans la famille de cette maman. Good. And the Lord said, Et le Seigneur dit, help this young man. aide cet homme, Help this young woman. aide cette femme, So that at old age, afin qu'à sa you vieillesse, will not see old person elle ne voit pas quelqu'un de vieux. crying. Elle ne voit pas un vieillard pleurer. And I see someone like Yoruba will do, hit themselves on the ground. Et on voit quelqu'un tomber, se jeter au sol. Everybody lift up your right hand of Lève ta fire. main droite de feu. Lift up your right hand of fire. Lève ta main droite de feu. Look at me. Écoutez-moi. The devil is not your friend. Le diable n'est pas ton ami. The devil is not your neighbor. Le diable n'est pas ton voisin. The devil doesn't like you. Le diable ne t'aime Before you take step, pas. Avant que tu fasses un pas, he has already gone ahead. il est déjà allé devant toi. The Bible says when Jesus was born, they saw his star. La Bible dit quand Jésus était né, on a vu son étoile. Three wise men want to give Jesus gift. Et 3 hommes sages sont allés lui donner des présents. Aaron want to kill him. Et Aaron voulait le tuer. The same place where people like you, there are other people that want to put you Au même down. endroit où on t'aime, il y a des gens qui veulent te faire abaisser. If they can do it to Jesus, who are you? Si l'on fait à Jésus, qui es-tu? Lift up your hand. Lève ta main droite. I want you to stand like a soldier. Je veux que tu te tiennes comme un soldat. If your leg is heavy, Si tes pieds sont lourds, I see the power of God go through your body. je vois la puissance de Dieu va aller vers ton corps. The anointing of God on this altar, L'onction de Dieu sur cet autel, from the throne of mercy, du trône de grâce, de will sweep miséricorde, around your life. va enlever tout ta vie. Every spirit of Tout heaviness, esprit de lourdeur, every spirit of heaviness, tout esprit de lourdeur, every power sitting on you. puissance qui est posée sur toi. I see the bulldozer of the Je Holy vois le Ghost chevet de Saint-Esprit. offloading every evil law. Enlever tout le mauvais bagage. Look at me, child of God. Regarde-moi, enfant de Dieu. When I say one, Quand je dis un, you will shout fire. tu vas dire feu. When I say two, Si je dis you deux, will shout fire. tu dis feu. When I say three, Si you je dis trois, will shout fire. tu dis feu. You will continue to clap your Et tu hands. vas continuer à applaudir et acclamer. Don't stand like standard man. Ne reste pas comme une I statue. want you to push your Je body. veux que tu bouges ton You corps will clap your hands. en acclamant. Every arrow of witchcraft, Toute flèche de oh God, sorcellerie they are fired into me qu'on a relâchée en moi this morning. ce matin. Back to sender. Retourne à l'envoyeur. You arrow of poverty. Toi, flèche de pauvreté. You arrow of failure. Toi, flèche de You faillite. arrow that want to crush my destiny. Toute flèche qui vient agresser ma destinée. Back to sender. Retourne à l'envoyeur. Are you ready? Es-tu prêt? And when I say no fire, Numéro 2, tu dis feu. fire, Numéro 3, tu dis feu. clap your Et hands. tu commences à applaudir. Number one.
3 pas de l'avant. This morning, Ce matin, you are going home with fire. tu rentres avec le feu. Hear what I'm hearing. Écoutez ce que j'entends. Before 3 p.m. this afternoon, Avant 15 heures aujourd'hui, 7 of you, 7 d'entre vous, you will receive a sign of a miracle. vous allez recevoir. If I hear your amen, I'm not saying tomorrow. This Je ne dis pas demain, aujourd'hui à 15 heures. you will receive a sign of Tu a te miracle. prépares. Now look at me. When I say in Jesus' name you're praying, I want you to please help me. Just follow and let me digress a bit. You will shout amen like a soldier. Tu vas crier Amen comme un soldat. Amen, amen, amen. Fire. I want to hear that. Je veux entendre cela. I want to hear that. Je veux entendre cela. God is going to entrust prosperity into your hand. Le Seigneur, One more time. le Seigneur, une fois de plus, va te rendre prospère. Amen. Sir, one more time. Une Yes, sir. fois de plus. One more time. Une fois de plus. You see what I'm saying? It's like Elisha C'est comme following Élie Elijah. suivant Élisée. Go back. Rentre. I will follow you. Il dit non, je vais te suivre. And we come to a point. Et il est arrivé à un niveau. Ask whatever you want. Il demande tout ce que tu veux. He said, double portion. Il dit la portion double. He said, for what you have asked. Il dit mais ce que tu as demandé est tellement difficile. But if you can do one condition, Mais si tu peux remplir une seule condition, if you can concentrate si tu peux te concentrer and you see me, et tu me vois, you see me. et tu me vois, Where's your wife? Sir? où est ton épouse? I'm going to tell you, there are going to be 3 distractions that will come to you. Il y aura 3 distractions avec toi. I hear you, sir. 3. 3 distractions. Because you came to meet me. Parce que tu es venu me rencontrer. He came to me, and I was sitting behind the car, in front of the car. And I walking behind him. Il était assis derrière le véhicule et il marchait derrière. Devant le véhicule, il marchait derrière lui. You see, what in Igbo land, what's the meaning of Emeka? What's the meaning? Mika. God, Yes. What's the meaning? What's the God meaning? has overdone something for me. He has not created for me. Do you know I don't know? Okay. Because I don't understand Igbo. Okay, sir. What's the meaning? God has done something. Great. That name I just written. C'est le nom So que get je the veux. Bible. Si tu as une Go Bible, and write it in capital letter. va écrire en majuscule Open it into your Bible, Psalm 91. et écris Psaume 91 Put it inside. et mets ce nom I'm là-bas. going to talk to you before your father. Je vais te parler devant ton You Père. will know there are many of Et tu us. sauras que nous sommes We have nombreux. refused to bow to the Mais nous altar avons of God. refusé de nous plier devant l'autel We de hear grâce. directly from God. Nous entendons directement du Seigneur. By the grace of God, 44 countries within 32 years. Par la grâce de Dieu, ça fait 32 ans, I 44 have nations. declared the name of the Lord. J'ai déclaré le nom du Seigneur. And the Lord said, I'm going to try you one more Et le time. Seigneur dit qu'il va te faire confiance une fois de plus. 3 distractions. Il y aura 3 distractions avec toi. 3. 3 distractions. Speak, sir. Lift up your hands, everybody. Levez la main tout le monde. Lift up your hands. Levez la main. In the name of Jesus. Get it. Usher. Ushers. By the power of the Holy Spirit. Let me get out. You are America. You go to America. Amen. Clap for Tu Jesus. vas aller en Amérique. What's your name? Baby girl? Glorious. That's my daughter, sir. You see? I'm saying stars like crown. Too much in your head. Amen. If you don't shout it, you are a suspect. You are a suspect. They said we are closing. I'm just small. Go on, sir. Lift up your hand. Lève ta main. You are going to pray. Tu vas prier. Look at me. Regarde-moi. Whatsoever Satan has stolen away from Tout me ce que le diable a volé de moi, before 1st of May, avant le 1er mai, I take it back. je les recouvre. If you like, don't pray. Si tu veux, ne prie pas. Whatsoever Satan has Pray. stolen Tout ce que le diable a volé de moi, from my father, de from my family, ma famille, I stand as the David of my je family. me place en tant que David de ma famille. Today, Aujourd'hui, I take back je les reprends. my business. Je prends mon I business. take back Je prends my helpers. mes aides. I take back Je reprends my visa. mon visa. I take back Je reprends my opportunity. l'opportunité. I say, man, is on fire.
du feu. Look at me. Stretch forth your hands. Tendez les mains. Let me preach to you small. Je vais prêcher un peu. Let me preach. Je vais prêcher un peu. There's an angel Il y a un ange that has been sent to you, man of God. qui a été envoyé avec toi, homme de Dieu. There's an angel that has been sent to you. Un ange qui t'a été envoyé. You have children. Tu as les enfants. Nous allons parler après. Not everything we see on microphone. Yes, sir. Some people they have itching ears. Ok. C'est pas responsif avec le micro. You take alcohol. Est-ce que tu prends l'alcool? Est-ce que tu bois l'alcool? La bière? Oui. Nous la libérons. Sois libéré. Don't waste my time. Sors au nom de Jésus. Hors de ce corps. Why are you delayed? Count. 1, 2, 3. Why are you delayed? Pourquoi tu es bloqué? Why is this so much delayed? Pourquoi il y a trop de retard? Want me to speak French? You travel out of this country. Where is Hannah? You know Russia? Wow. When is South Africa? When is Yobe? Oh, you say Yobe. You don't know when you talk Yobe. My capital. Okay. I used to have a church in Yobe and in Berea and Hebrew. Someone is happy. Amen. If you know something, amen. Quelqu'un crie amen. If I hear your amen, your angel will Si come. j'entends ton Altar in your mother's house. autel de la maison de ta mère, Today, aujourd'hui, I command it to je collapse. les commande. When I pray for one person, I also pray Si for je them. prie pour quelqu'un, je prie pour tout le monde. This wicked altar. Ce mauvais autel, I'm saying that of the one, but this one is the mother house that is appearing. ça c'est la maison de l'autel de la maison de la mère. Altar in your mother's house Autel dans la maison de ta mère, that is standing like Goliath. qui se tient comme Goliath. I speak by the anointing of Je parle par l'onction sur David. just that single stone. Juste une pierre Under these few minutes, pour 5 minutes. if I can hear your amen, Si that je m'entends altar avec ma mère, scattered by fire. laisse-la gravir. Laisse-la partir. Laisse-la partir.